Dija ibonyante ka ala kira kanuni ala ye wa fembe do fe o ma ala don amba kadija ibe ala don amba kadija ibonyante ka ala kira kanuni ala ye wo fembe do fe o ma ala don amba kadija ibe ala don kwa amba kadija. Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre émission culinaire Guatelema. Une émission présentée par votre sœur, Madame Soumbounou Morimuso Soumbounou, et sponsorisée par la société Aminata Konate Baramuso. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous présenter une très bonne recette, qu'elle va se présenter et également nous parler du plat qu'elle va nous préparer. Assalamu alaikum madame Hendana Jamaram Bismillah Gemokanem Biranka Makengani Baramson Guatelema. Aywa mare nagare Madame Soumbounou Morimuso Soumbounou na ko ina kai. Société Aminata Konate nyanda sponsorisée. Donc alla do lirange mundo o mare nyagare nakara ado girito likara iwa munda na igandilinge go sore mo ko inkera ka kunchi on kahi ona haydo. Salam alaikum ne bal mamso. Somo bedi kor bashitena. Basi foiteno somo go bi nse aw yere du kor basi tawla nse ene ba tokoduma jamuduma madame Kulubali Asanjara madame Kulubali Asanjara ka bo ka chejumena ka bo bako jikoron golf bako jikoron golf ini balmam so de be kuma la madame Soumbounou Morimuso Soumbounou ka bo société Aminata Konate la ni bela jelemba le doni Baramuso yi ika wole sera ma vraiment adjaranye abenama anana iko kibe fe ko ka pla du mambado de la ka tobi choko na ke choko irane ni enfle baka jama bela jelena donc be fe ki dare do la ka nyefale ka ne yala ebna fin jumen de la ka tobi choko ira am bela jelena lemna supu de gla jege naji lemno de gla wira la jel baka jama bela jelena ne balmam so madame Kulubali iko kibina jege supu de la ka tobi choko irane ni enfle baka jama wala ero jege supu ka cha na tobi choko te kelene donc ebeni ta tobi choko de nyera nene enfle baka jama wala yala ebise ki ka jege ni ka na fen irana wa nega jege fle nan de ke supu nye jabay ube kala ni fene pomme de terre ube kala karoti bi kala poivron fene ubi kala ani tomati donc lu de be ki ka supu de la famille soro lala aywa mbalma fle baka jama ko ma wera nyabala choko man tagala ngolo mana ani baram soka porodu nana kana dambal mam so madame Kulubali aka yera de meka ka jega supu bayindla no yala la fiala ani sania ko mbal mam so iga naunte merci e jaranyere ala ka antu nyoko ala ka bulu me ka baral ni baram soka tului o flene mino ke ka jege na jigla ne baram soka ko mugi no fene kala yawo lebe na nanga ko tima ye vinaigre no fene ke ka Eh bien voilà, chers fidèles téléspectateurs, comme vous le voyez, notre sœur, Madame Kulubali, vient de nous dire qu'elle allait nous préparer une bonne soupe de poisson. Et pour préparer sa soupe de poisson, elle aura besoin évidemment du poisson. Que voilà dans l'assiette, elle l'a lavé et elle a découpé en petits morceaux, comme vous le voyez. Et qu'elle avait également besoin des légumes, l'oignon, la tomate, le poivron, la carotte et pommes de terre. Et qu'elle n'avait pas oublié les produits Baramuso, l'huile d'arachide de Baramuso, le piment en poudre de Baramuso, le sheba de Baramuso, la moutarde de Baramuso, le darani de Baramuso, le poivre en poudre de Baramuso que vous voyez là. Il est efficace, surtout dans les cuissons de soupe, très efficace. Ça remonte le goût. Et le sel oïde de Baramuso, le persil en poudre de Baramuso, le céleri en poudre de Baramuso, la l'ail en pâte de Baramuso. Aywa mare me haynda no jamo mo mare ngare agara kono dangani mo gombe madame Kulubali atina munda na supulinga da baro dangani lenki kira ka kunjon ka wona so mo gompay pour ni supulinga ke da bari haju ko ni Baramuso magahunga ado nyere ado magahumiso awarni ko ya kai nyere mpeke ne kenga kitengure ati hajungo kinyene kenga ati hajungo kinyene magahumiso kai kenga ni tomati ngo kendi karoti ngadi jabanga di
ado poivron ati ajungo kene ko ngadinka dinka ka wale ke ngani baramuson produit nonga baramuson tikatengo kendi baramuson poronto jurangadi baramuson sheba jurangadi e baramuson mutardi ngadi baramuson dakani ngadi baramuson poivre jura ke ngadi baramuson poivre jura ke aga yaga ngo kenga ali ngenya na daka muntenya angana ke buchinero makahonga surtout supu angana munda na supu lingilinga da bari tanne duru kota na ke honeradi angana munda na igande dambe suda bari angara ke buchineradi tanne igande keke aya lingona mago dangin haqqande agana ka kilon to ke de baramuson poivre ali ngene mo buru nyakambi ho hontari ada bari ti poivre hunchi enkacha kachene baramuson sapi jura ken kawe kitengore ha jonge kene ken kai agana ka duru koto ke sape ana kende nya sinsin imamungo baramuson seller jurangi kitengure baramuson persili jurangi kitengure baramuson la empati ken kawe kitengure ayo mare nagaru kiani a junni kina kwai niri imaka hoke onkahi ona kutumba تعداد حبات الرمال واكثر san clara nga présentation ni nan tege ko ni baramuson mo ga safneji ko ga je nanga dagasi je nanga dagasi na jikal mina ko ko kenga dagala aw balmamso madame Kulubali ne bora ka sisan ye jisigi baramaka kasigi gazi ka bla ka wuli doni asuraka ko kala kika jege blala donc korole ne ba ye supudla na do olu mana jisigi ta kan be na fen nu folo de kala jabawni kefen mana tobi donu be suraka jege blala bone sisan ye jege doron de kala ni ko yala ye ajum asugu jumende ko mi mo ga tobli cogo te kelen ne wan ne se ga ne ba begla wakatu dola ne ba yira doni kasura ma mo ko so be ba bo wala no kera mi soro kana fem peke tala nu mona tuma mi soro ka jege en kala waso nya yira don so mbi klaga balabala fene ba bo wala ni nya boru bi na fen nu ke tala nu to bira ka motman mi soro ka jege ni jege en balabala jimuna bo ke na fen no wala mi soro ka jege kala ne ba fla beke mais ni ne ka no ne bolo doni ka teme ka tulu kala ka yira ka soro ka botu pour to na balabala linke bi suno ne ba begla aw aywa hakila ne famia soro la ni mafili nya famia chogomi ko ki zeina take ibe jege balabala folo ji kono après be jege ina bo ka soro ki ka balabala ji toujours obeto taka ibe kefen munta ina fo jabani poivron ani tomate ni pomme de terre ibolu kala amana tobi no lu bena mok mami e soro ka jegenta ka do la tukuni ka ika episu kala aywa hakila ambela jele famia soro la donc anga janga to la jeno enfin. Chers fidèles téléspectateurs, comme vous le voyez, notre sœur a pris sa marmite, elle l'a mis au feu, elle a mis un peu d'eau, elle a attendu un tout petit peu pour que ça bouillit et ensuite elle a mis le sel et le poisson et ensuite elle va enlever son poisson et mettre ses légumes et ensuite mettre les produits baramuso. Mare meha ndano jamoko mara ya range mkhombe o mare nagare ada jillo baramande na tako imbenga jike agana wari agawari ada sapi buchine radi na nyaka ladi donc nyaka keta agana barabare wa bugandi igana bugandi kendi kempale ni mako misuladi igani mako misuladi donc ale na nyaka kera kama na baramuso mako misun khasako ken kama onka hi ona kutona haydon تعداد حبات الرمال واكثر sanga jege barabara la minabo aw sisa yenga jege bo aw mina ngana fendi kala sa mina na fonke dagal ni baramuso ga celery mino kenga dagal kuma sara aw ni baramuso ga persil mino kala baramuso ga lay mino kala na baramuso ga poivre mino kala ni hake ni babo baramuso ga seba mino kala min naji rumbi pour min fitini kala awon tachi to
kala ba la maga ba no do ɲɔgɔn na la mi sɔrɔ ka na fɛn ninnu tɔ a ma kelen kelen kɛli bɔ min na u bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ awɔ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ aywa mare me handa no jam o mare nyagare aduguti inyagan supuke aduguta dabarindenga yere do bi chakine gera nga ga la galon ka hona baram so special na haydome mo am bismillah oge mo kanne ngutu tahila nimberan kam ma ke ngani special baram so ni ge mo kanne société aminata konnaten sorongara bukanda gara kesu agana hamu gabe kita baram so produit nun kama lenki nyagalinte ngo baram so tiga de gen ko ina gai ake ni gande ida bugandi ya pour na soronde ne undi o ya garuma baram so tiga de ge aworo no ma fonga kem ma fo bane aga na linga ndalo way maro lo nay ko mangara way futolo nay mo kombe makanye chengoro nay sure ngoro nay baram son tiga dege adaga munteni aseneni alingeni wa sireneti hada mare menyon kincha hanga baram son tiga dege afaka niti vitamine B9 ado enga bari magnesium ndo fibru nyanadi awo siren kisini watigabe kengani jabeti ngate adi megabe ay sireneti hada mare menyon kinga o bire mo ko kiti siren kinni hada mare menga baram son tiga dege apala dinkanu ngoma kengani 20 kg ado 5 kg do 400 g asa she dinkanu kawo kitino maka kengani 500 g 200 g ado 100 g baram son tiga dege awo kitene no kunchu ilengi o sakanundi butigi nundi baram son dudan chakanundi moto taxi no gumu ngaga gana tamare no ngaga gana angana munda na ken kitana to anta ko dingiranga anno plateforme i.commerce katu sugu.baramso.iwada gana kinanga manta ko dingiranga aywa ke ho kinyantenya o edition numéro hillanding nyemeranga ke ngani spécial baramsonga ngo rendez-vous kina gai semaine prochaine bye bye baramso itaiga mare me handa na jamonda chima gada hamu gabe kita baramso spécial pa hinden no hondi nga gai la galon ka hona ke supulinga ona igadom na balmamso madame Kulubali yalla e ka bara jumende ne won nga bara tobli ko ne bi bara tobli bara dike awon te be tobli ko na atu suguya bemba beto aw sokono tobi ou bien kenema tobili aw mi tobili ke sokono nkal falimbe du kono asila yino bako jigor na asila mbaw bino ni problème mum be konyo dengudi bani mina du kono mbuga dumin tobi ni mo ko mi fenen ter muso fene dobe no ba no fene ka tonche bino mo ko ta fi tonche la bi woli ta zame tobi no sunon tita konyo yoro la kata jama yoro la kata tobili keno men won bi tobili konke barama woni kilo bisaba afla saba ne be se ga ne ba be to bi zamena wa mi se do wore fene na mute zame tobi ba be to yawo ni nya famia tobili kala spécial de donc ibise dakaba tobila ina fo kilo bisaba kilo binani ibise ko lu be tobi wa ka tobili danente zame tobi fene drama ibise dumuni fen chamana wala ka tobili hokumun kono yalla ebe baramso ka produit ba utiliser wa ita utiliser ay debi baramso mo ko nga fen bora ka fo ko be baramso mo ka émission na ko be ga fo ko be baramso mo ka fen sa o kote debi baramso mo ko nga fen bora nebi kuma na ala chere la netti na fen fo sa ni baramso mo ka fente bu wele kalo manasa kalo ni nga warna na mi nga kalo kele nawde samba ba blangoro baramso mo ka na aw ne bodi ke ba besa wakati yerla nu ni baramso mo ko sira ka lay mugu gla ani seler nu ni persine no kanesa ala yake o benana o sinaka botenti a jara nyere da boyana ma anti ala ka bulu me aka parola ala ka ni ka ansi ala kana ka ansi la banya ala ka anga chamba mbake alibi nyoko mbula o ne bel mamso yala na fajumene soro baramso ka nanu no utiliser lila ani ebe fe kala dilikan jumende di ambal mamso tawma na fa bari soro baramso mo ka fena te mo ko ntoro ni susuli ko ni ka fo ko na susu koloni de fleni ibulu ibe susuli lanti mo ko toro ni susuli ni mo be nyoko nga sigi nyoko nyana ke susuli ka ngoni nga susuli ka madili ka mo ko ntoro folo baramso ka fembe ba be sanga be marambulu Allah ide wa poivre mugu de wa céleri persine poivre mugu fefe mugu a tulu ne ba be utiliser a mutardi ba be utiliser nawo
b'a bɛɛ san n'a furudumugu sɛba b'a bɛɛ ite ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a lase an balima filɛbaga jamaw ma ladilikan mun kɔni bɛ ne bolo k'a lase an balima filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen ma ne b'a ɲini muso ɲɔgɔnw fɛ an k'an jija an ka baramuso ka produit an k'u k'an ta la ɲɛ surtout safinɛ yɛrɛ n'i bɛna tobili kɛ muso i k'i tɛgɛ ko k'a jɛ fɔlɔ hali n'i ka minɛnw sanuman bɛɛ i tɛgɛ kolen jɛlen bɛɛ a bɛ dumuni nɛgɛ don dumuniw na quoi o de ka ɲi an ka safinɛ n'an bɛ dumuni tobi dɔrɔn an k'an tɛgɛ ko k'a jɛ saniya de ɲɔgɔn tɛ ayiwa an balimamuso hakili la an ye faamuya belebele sɔrɔ o yɔrɔ la baramuso ka nanfɛn ninnu a bɔli a bɛ maa kisi sigiɲɔgɔnya gasi a ka bon kojugu kɔlɔn ni kolonkala man kan e bɛ susuli la dɔ dalen bɛ sunɔgɔ la o tɛ ka se ka sunɔgɔ sɔrɔ e bolo donc ni baramuso ka produit ninnu b'i bolo i bɛ kisi nin bɛɛ lajɛlen ma i bɛ murunin ta dɔrɔn k'a da fara tranquillement sans bruit i b'i ka tobili kɛ lafiya kɔnɔ saniya kɔnɔ damu kɔnɔ lɛzi kɔnɔ sisan n ka ɲɛŋɛmu ye dɔ tobi ani pomme de terre n bɛna jɛgɛ k'a la sisan nɔ k'a datugu sisan n ka jɛgɛ mɔna n bɛna n ka jɛgɛ bɔ bɔ ka kɛ tasa de kɔnɔ ne y'a bɔ ayiwa an balimamuso madamu kulubali i bɔra k'i ka jɛgɛ supu dumanba in dilan a mɔna kasa yɛrɛ kɛlen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ ta yala fɛn kelen jumɛn de ye bila jɛgɛ nanji in dilanni na puisque ne b'a ye mɔgɔ caman bɛ dumuniw dilan mais supu nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka supu fana dilan an ka émission hukumu kɔnɔ yala fɛn jumɛn de ye bila a dilanni na fɛn mun ye ne bila supu dilanni na supu a tɛ mɔgɔ kɛlɛ tulu tɛ k'a la foyi foyi tɛ k'a la mɔgɔkɔrɔba bɛ se k'a dun denmisɛnnin fitininw bɛ se k'a dun wa hali ni i man kɛnɛ ka se fɛn dɔ la kɛ i bɛ se ka supu n'i ye jɛgɛ in dun i bɛ naji min ni muso fana jiginna jubatɔ i b'a min a bɛ funteni bɔ i fari la awɔ a bɛ sin fana nɔnɔ fana jigin sin na awɔ supu kɔni supu bɛɛ bɛ se ka supu dun awɔ o de ye ne bila supu in tobili a ka di ne yɛrɛ fana ye awɔ a ka di n ye a ka di n ka musokɔrɔba ye n b'a dilan ka di n ka musokɔrɔba ma awɔ ayiwa faamuyali sɔrɔl'o la an balima filɛbaga jama kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min an balimamuso tilala ka supu dumanba in dilan na dɛ supu in filɛ nin ye a suma yɛrɛ kɛlen bɛ ka yan bɛɛ labɔ ayiwa aw bɛɛ lajɛlen welelen don aw ka na an ka taa dégustation na ɲɔgɔn fɛ ayiwa an n'an ka dumuni kɛ jara kojugu délicieux a jara kojugu an balimamuso tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se ka baara la i ka supu jara trop tulu ma caya kɔgɔ ma caya a jara yɛrɛ a bɛrɛ bɛnna et puis ka sababu kɛ baramuso ka produit minnu kɛra la olu y'a tɔ bɛɛ u ye kɔgɔ k'a tɔ bɛɛ la i ka guwa jara amina 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 yarabi amina ayiwa n m'ale mɛn han dɔn jamu kɛ o kiɲɛ tɛ ɲɛ o gɛmɔ ka nɛkɛ ɲɛmɛranga kɛ nga ni baramuso guwa telimanga rendez-vous kina ray semaine prochaine erba na neke bye bye ayiwa an balima filɛbaga jamaw ni an seli an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ la n'o ye baramuso ka guwa telima ye an balimamuso ye supu dumanba dilan an bɛ ka déguster vraiment a diyara fo ka fɔ k'a diyara mɔgɔninfin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun denmisɛnnin bɛ se k'a dun mɔgɔkɔrɔba bɛ se k'a dun i n'a fɔ banabagatɔ bɛ se k'a dun cogo min ka sababu kɛ baramuso ka produit minnu kɛra la o ye kɔgɔ k'a tɔ la k'a tɔ sankɔrɔta donc sisan n bɛ bɔ k'an labɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo barakastil ka bɔ dɔrɔbu kalaba lycée ɲɛtaso kare la ale ye ne ka tayɛri ye k'a ɲɛsi gutɔrɔnda ma coyi kalalikɛla kɔni a ye kalalikɛlaw baba de don n bɛ bɔ k'a fo dantɛ foli min na n bɛ bɔ tuguni ka mariyamu kɔnatɛ fo ɲamakɔrɔ site unicef la i k'i kunda aldo bamako ka i droite fɛ foyi kɛrɛfɛla la a ka salon bɔlen don k'a ɲɛsi immeuble ma fɛnɛ makɛli ko kɔni o kamaragan ka n'aw minɛ bilen ka mariyamu kɔfiri to yen nɔ n bɛ bɔ ka lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a k'an bɛɛ sigida natawa baramuso an ta y'an ka kow ye bonya tɛ ka ala kira kanu ni ala ye wa fɛn bɛɛ dɔw fɛ o ma ala dɔn an ba ka di ja i bɛ ala dɔn an ba ka
Khadija ibonyonte ka alla kira kanuni ala ye ko fembe do fe uma ala don amba Khadija ibe ala don kwa amba Khadija